الدارجه كان غير المغاربه هنا ولا يلا. ايوا الماتش اللي ما كانش ساهل، كان عندنا الضغط واخا بغينا نحبعو. مني عندك ديك لوكازيون تدخل في ليستوار ديما كتبقى في الدماغ ولا طرات شي حاجه اللي ما تجيش معنا. بالحق الدراري صراحه اليوم بروميير ميطون يمكن احسن ماتش اللي درنا من شحال هادي و تا في لا كوب دو موند لعبنا الكره اللي باغيين المغاربه وكل شيء. دوماج هو البيوت اللي خربقنا شويه، هو اللي حطينا ديك الضغط وسورتو كيفاش دخل ماركينا على راسنا. وهنا يمكن الدراري بداو كيقولوا يمكن مازال ديك لا مالشونس ديال المغرب كاينه. دخلنا في دوزيام ميطون كندا ما كانوا خاسرين والو، داروا لنا الضغط. الحق انا عجبتني الدوزيام ميطون باسكو الدوزيام ميطون هي ديال الروح اللي باغيين حنا نوصلوا، هي نبدلوا لا مونتاليتي واخا يتكاو علينا الدراري ما تلقوش. اشرف هو قدامي كيلعب بليسي، هذا ماشي غير راجل، هذا المغاربه خصهم يبوسوا له راسو كل نهار. لعب بليسي حتى الدقيقه الاخريه معاه كنتفاهموه واش تقدر وكيقول على البلاد غنلعب والمسقط دا احسن لاعب بلا بليسيور بحال كيستاهل. مي la lecture du match elle est simple, première mi-temps extraordinaire, deuxième mi-temps on s'est battu pour se qualifier, pour gagner la première place parce que mine de rien ربحنا الماتش ما خصناش نساو. On a fait la deuxième victoire consécutive. Le Maghreb, qui a peut-être 2 victoires dans 50 ou 60 ans, on a dit une Coupe du Monde, donc félicitations de Drey, d'Akhlo l'histoire, il le mérite. أنا شحال هادي أنا في المغرب وكان دابز على هادشي بزاف مرة كانوا حتى في الوداد كانوا كيهضروا على لو ستيل دو جو اللي ما باغينش يفهموا العقلية اللي خصنا نبدلو. حنا ما جيناش باش نقصروا ولا نقولوها كانوا على عين يدوزو. بغينا ليفيكاسيتي بيان سور، بغينا نلعبوا اللعب ديالنا بحال مع الوقت. ديك لا بروميير ميطون اللي درنا ولا مع هادشي اللي غنعاودوها بحال اليوم. ماشي الوقت ديال هادشي، الوقت ديال لي ريزولتا وندوزو ونفوزوا بحال اللي كيديروا الفرق كاملين ديال لوروب ولا ديال لامريك دو سود، كو سوا لارجنتين لا فرانس ولا ما كنشوفش شي فرقه اللي زعما قصرات وربحات. اون باس لو بروميير تور وهادشي اللي بغينا نبدلو والدراري يفهموا هادشي باسكو عندنا اللعابه باش يديروا هادشي. Et il le mérite. Après, c'était la mentalité qu'on a besoin de بدلو. ما بغيناش نتاحوا في ديك justement le côté négatif بحال اللي كنت كنقول لكم في la première conférence de presse. وعلاش وكيفاش تبدا تهضر على اللاعب non, on est un peuple, on est ensemble. l'unité nationale اللاعب هادشي اللي فهموه كنتقاتلوا من بعد كان الله اللي غيكتب لنا شي حاجه هو هادشي اللي طرا. Mais après on a encore du travail hein. Mais l'idée c'était déjà d'être bien solide parce que ما كانش عندي الوقت et ça ils l'ont bien compris الدراري كيتقاتلوا. Et de ressembler à une équipe européenne mais avec nos valeurs africaines. Donc on est capable d'alterner les deux. Et je pense que c'est un peu aussi peut-être un football du futur avec la technique des Africains, la rigueur tactique et le réalisme des Européens. Où la Dernachi, on est difficile à battre. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors des fois, Lyon, ça me réussit, peut-être des jours. Maradi Jib, moi je suis surtout content pour les joueurs. Saraha, Anna Shofti, Anna Drari Takofia, et Tratlo, Tekin Fublet Dialom. اي واحد باغي يموت معنا. et ça c'est plus beau à voir que la tactique, c'est plus l'état d'esprit qui m'intéresse. Before English, okay. لا بحال ديالي في الاول. لا no, we are so happy with the classification. We do an amazing job, like you said, the coach. I want to say congratulations all the team. It's like it's not only the team, it's a family. We have a nice group. Also the players who don't play, they play. The people who work for us. We have a good group. I think we have a good mentality. The first day when we come here, we spoke together that is the moment the change in mentality from all the Moroccan players. I think it's time to change our generation. It's time to do good things. I think also that generation we deserve to do, like I say, history, and today we make history. So we are proud. I'm proud to play with Morocco, to make proud all the people who is around us and all the Moroccan people. Thank you, Walid. Salam alaikum Ashraf. Félicitations لينا كاملين. اليوم باتيتي كاع لي ريكورد. ديتي 7 بوان، اون اي بروميير. عمرها طراس في لافريك، عمرها طراس في لي بيي عرب. واش غراس او رياليزم، حيت لعبنا بزاف ديال الرياليزم، لعبنا ولات عندنا اون ديسيبلين تاكتيك. واش هذا هو لو سوكري؟
ديال لا ريوسيت وباش نقدروا نمشيو بعيد في ان تورنوا بحال هذا. No, no, غادي نقول ما عنديش مشكل. No, porque الصراحة غادي نقولها بالإنجليزية صافي. No, it's like you say, I don't have nothing. Ouais, beaucoup de choses. Déjà, les Goutlek. Je suis revenu vite dans l'enfance, me dire que j'ai vécu 86, 98, et on a vécu beaucoup de désillusions. À chaque fois, les calculs, quand on est comme ça, dernier match du groupe, à chaque fois, et si tu perds 3-0, que les autres gagnent 4-0, et à chaque fois ça tombe sur nous, il fallait retirer un peu ce mode de calcul pour nous faire grandir. Après, je voudrais remercier aussi le président de la fédération. C'était pas facile. Se séparer d'un entraîneur à 2 mois de la Coupe du Monde, faire confiance à un entraîneur local, qui plus est, beaucoup de gens ne croyaient pas en ça, enfin, on va pas se mentir, que ce soit notre propre, à part le public marocain qui eux me connaissaient du WAC, mais l'opinion publique, quelques journalistes, souvent le manque d'expérience. Donc c'est bien de temps en temps de pouvoir rééquilibrer, montrer que l'expérience ça veut rien dire dans le football. L'expérience ça veut rien dire, c'est que des barrières qu'on se met. Comme nous, le Maroc, se mettre une barrière qu'on ne peut pas gagner un match en Coupe du Monde. Et puis moi, j'ai toujours été un compétiteur. Je veux casser ces barrières, pas que pour moi, pour les jeunes qui arrivent, pour les jeunes Marocains talentueux qui arrivent. On a des bons médecins, on a des bons ingénieurs, on a des bons sportifs, on a des bons journalistes. Il faut commencer à faire confiance à l'élite qui arrive pour construire notre pays. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, alors je sais que Goutlek, le match est difficile à lire pour un entraîneur, même pour le public. On a reculé en deuxième mi-temps et je peux le comprendre. Des fois, il faut gagner ce genre de match comme ça. On avait cette pression, cette chape de plomb au-dessus de nous, les 4 Goutlek. C'est dommage parce qu'en première mi-temps, on est vraiment rentré désinhibé. La peur nous a rattrapés, mais on a été solide. Le plus important, c'est la qualification. On a pris 7 points. Très heureux pour les joueurs. Saraha, vraiment, vraiment. Hakim Ziyech, qui marque en plus. Voilà, on est en train de créer un groupe, une famille, comme j'ai dit, et notre objectif c'est de continuer ce rêve le plus longtemps possible. Et on est vraiment fiers pour le Maroc, pour les gens, parce qu'on sait qu'ils ont besoin de ces émotions en ce moment. Et voilà, c'est tout. On est heureux, on va continuer à travailler. Bon. Thank you so much, coach. Merci.